فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. محترم حاضرین، سورہ ابراہیم کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے 7 چیزوں کا اللہ سے مطالبہ کیا۔ 3 چیزوں کا ذکر تفصیلی طور پر آپ کے سامنے کیا گیا۔ تیسری جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ مکہ مکرمہ یا بیت اللہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو اللہ کو مائل کر دے، اور یہ دعا پوری ہوئی۔ پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا اللہ تو ان کو کھانے پینے کے لیے پھل فروٹ دے۔ وہ بھی دعا پوری ہوئی کہ پوری دنیا سے ہر طرح کے پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں مکہ اور مدینہ پہنچتی ہیں، اگرچہ وہاں اس کی پیداوار نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چوتھی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ اے ہمارے رب، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کے رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء۔ زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ یہاں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام دراصل کسی چیز کا مطالبہ کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں کسی چیز کو مانگا نہیں گیا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ تو ہماری حالتوں کو جانتا ہے، ہماری بھلائیوں کو، ہمارے فساد کو، ہر چیز کو تو جانتا ہے اللہ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کی، میری بیوی کی جو جدائی ہے، حضرت ابراہیم کہاں جاتے تھے؟ شام میں رہتے تھے۔ شام اتنا دور ہے، تقریباً 1700 کلومیٹر دور۔ یہاں بیوی کو اور چھوٹے گود میں بچے کو ایک سنسان جگہ میں، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ انسان ہے، نہ شجر حجر ہے، نہ پیڑ پودے غلے اناج، کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ شام میں چلے گئے۔ تو دراصل اس میں اللہ سے یہ کہنا چاہ رہے ابراہیم علیہ السلام اے اللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں جو درد ہے اپنے بیٹے کی جدائی کا اور اپنی بیوی سے دوری کا، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا بھڑک رہا ہے، کیا درد ہو رہا ہے، جدائی کا کیا احساس ہے، ہم کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو کچھ اپنے بیوی بچوں کی جدائی میں اللہ ظاہری طور پر ہم آنسو بہا رہے ہیں، جو لوگوں کو دکھ رہا ہے ظاہر ہے، وہ بھی تو جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے اللہ، کیا دل میں ہے، کیا ظاہر میں ہے، کیا باطن میں ہے، سب کچھ اللہ تو جانتا ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ دکھ درد تو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ تو ان دونوں کی مدد فرما۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں چھوڑ کر آؤ، تو چھوڑ کر آ گئے، لیکن یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، بس اظہار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ سے گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرمانا، اور اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پینے کے لیے زمزم مبارک پانی نکال دیا، اور ایسے ہاجرہ کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ حج کے ارکان اس کو بنا دیا۔ آپ پانی کی تلاش میں، انسانوں کی تلاش میں جو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، یہاں سے دوڑ کر جاتی مروہ تک، کوئی دکھ رہا ہے، کہیں کوئی پانی ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے،
कुछ नहीं था, बच्चा तड़प रहा था भूख से प्यास से, कुछ नहीं। आप दौड़ के गई मरवा के पास, वहां कुछ नहीं मिला, फिर सफा के पास दौड़ते हुए आती हैं, शायद कहीं कोई पानी दिख जाए, कोई आदमी दिख जाए, किसी से मदद मांग ली जाए खाने पीने की। ये 7 चक्कर लगाया पानी की तलाश में, इंसान की तलाश में, सफा से मरवा, मरवा से सफा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने हज का उम्रे का रुकन बना दिया। अगर कोई सफा मरवा की सही ना करे, उसका हज उम्रा ही नहीं होता। अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है। तो ये बात हो गई। तो गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह सब कुछ तो जानता है, लिहाजा उनको कहाँ छोड़ के मैं आया हूँ, तेरे हुक्म पर छोड़ के आया हूँ, जहाँ इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, पानी, गल्ला कुछ नहीं है। अल्लाह तो उनकी हिफाजत करना, तो उनकी मदद करना। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, उनकी मदद फरमाई। उसके बाद देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने शाकिर, कितने साबिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अता किए। सोचिए क्या नबी थे, क्या ईमान था, अल्लाह पर क्या यकीन और तवक्कुल था। कहा जाता है, मुफस्सिरीन ने लिखा, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम को औलाद नहीं हो रही थी, इब्राहिम को औलाद नहीं हो रही थी। कहा जाता है 99 साल, 99 ईयर जब आपकी उम्र हुई, तब जाकर इस्माईल पैदा हुए। कितनी दुआएं की आपने, कितनी दुआएं की। अल्लाह के इतने महबूब नबी हैं, इतने प्यारे नबी हैं, अल्लाह इनसे उनसे कितनी मोहब्बत करता है कि खलीलुल्लाह वो अल्लाह के बन गए। लेकिन इतनी दुआएं, मिन्नतें, समाजतें, सब कुछ की, नेकियां की, सब कुछ किया, अल्लाह के हुक्म को हर जगह पर बजा लाया, लेकिन औलाद नहीं हुई। कब जाके हुई? जब आपकी उम्र 99 साल हो गई, तब जाकर इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और पैदा हुए, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया फिर से। पैदा हुए, सोचिए बुढ़ापे में एक औलाद पैदा हुई है, बुढ़ापे का सहारा है। कितनी मोहब्बत होगी बुढ़ापे में अगर कोई एक औलाद से अल्लाह नवाज दे किसी को। लेकिन मुफस्सिरीन ने, गालिबन इमाम इब्नुल अरबी ने लिखा है कि पूरा का पूरा दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। जब इस्माइल पैदा हुए तो अल्लाह की मोहब्बत पूरी की पूरी उनके दिल में बसी थी। जब इस्माइल पैदा हुए तो थोड़ी सी मोहब्बत उनके दिल में इस्माइल की पैदा हो गई। अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ, अल्लाह ने कहा कि उनको ज़बा कर दो, उनको कुर्बान कर दो मेरे नाम पर। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी कुर्बानी है मेरे भाइयों। सोचिए 99 साल बुढ़ापे में औलाद हो रही है, अल्लाह कहता है कि नहीं, इसको मेरे नाम पे ज़बा कर दो। उसके लिए भी तैयार हो गए। क्या ईमान था, क्या अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी कि बुढ़ापे में औलाद पैदा हो रही है। मिन्नत समाजत के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, अल्लाह कह रहा नहीं नहीं, मेरी मोहब्बत जो पूरी की पूरी तुम्हारे दिल के अंदर रची बसी थी, अब ये थोड़ी मोहब्बत तुम्हारे बेटे में भी आ गई, तुम इसको ज़बा कर दो। अब इब्राहिम तैयार हो गए, छुरी चला दी। लेकिन अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह का मोजिज़ा कि अल्लाह ने बचा लिया, जन्नती दुम्बा भेजा, उसकी कुर्बानी हुई और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। तो कहा अल्लाह की तारीफ है कि अल्लाह ने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक दिए। इसहाक की पैदाइश कब हुई मालूम है? 113 साल जब आपकी उम्र हो गई, तब इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। गोया कि बुढ़ापे में औलादें पैदा। इससे एक नसीहत हमको ये मिलती है, अगर किसी मुसलमान के यहाँ औलाद ना हो, शादी हो गई, कई साल हो गए, बेचारे सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, सदका तो खैरात कर रहे हैं, डॉक्टरों से भी इलाज और मुआलजा करा रहे हैं, मशवरे कराए रहे हैं, दुआएं करा रहे हैं, सारे असबाब अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआ नहीं, फिर भी औलाद नहीं होती। वो अल्लाह की जात से मायूस ना हो।
अल्लाह की जात से मायूस ना हो। भाई आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन आपसे बड़े मुत्तकी परहेजगार इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। इतना अल्लाह ने उनको आजमाया, इतना आजमाया कि 99 साल की उम्र में एक औलाद जाके होती। हम और आप 5 साल 10 साल में आजिज आ जाते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे को छोड़ देते हैं। कोई मज़ारों पर चला जाता है औलाद मांगने के लिए, कोई बाबाओं पीरों को सजदा करने लगता है औलाद मांगने के लिए, कोई मंदिरों मेहराब पर चला जाता है औलाद मांगने के लिए, अल्लाह के साथ शिर्क करने लगता है, अल्लाह को छोड़कर गैरों से औलाद मांगने लगता है। मेरे भाइयों, ये आजमाइश है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया, आपको भी अल्लाह आजमा रहा है। आप इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में खरे उतरें, अल्लाह की जात पर भरोसा करें, अल्लाह जरूर नवाजने वाला है। औलाद वही दे सकता है, दुनिया का कोई पीर फकीर, कोई मौलवी अल्लामा, कोई मजार, कोई मंदिर औलाद आपको नहीं दे सकती। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको नवाजेगा। तो एक नुक्ता इससे ये भी मिलता है। उसके बाद 5वीं दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते हैं? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियती, ऐ मेरे रब, मुझे भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे और मेरी बात जुर्रियत को भी नमाज की पाबंदी करने वाला बना दे। नबी हैं, फिर भी अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह नमाजों की पाबंदी करने वाला मुझे बना दे, मेरी जुर्रियत को, मेरी औलाद को भी नमाजों का पाबंद बना दे। माए सुने, बच्चों के जिम्मेदार सुने, ये इमामुल मुवहिदीन अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे नमाज की पाबंदी करने वाला बना, मेरी जुर्रियत के नमाज को पाबंदी करने वाला बना दे। हर माँ बाप के ऊपर वाजिब है कि ये दुआ हमेशा अपने हक में, अपने बच्चों के हक में करें। मेरे हर एक माँ बाप पर वाजिब है, हर एक माँ बाप पर वाजिब है कि अपनी औलाद के लिए वो दुआ करे, खैरो भलाई की दुआ करे, आफियत की दुआ करे, दीन पर चलने की दुआ करे, हिदायत पर कायम रहने की दुआ करे। मेरे भाइयों, अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, इसमें आपकी नाकामी है, आपकी तरबियत की नाकामी है, आपकी परवरिश की नाकामी है। आप सही मानों में उसके सही रहबर नहीं बन रहे हैं, सही तरबियत आप नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के सामने जवाब देना है अपने बच्चों के मुताल्लिक। लिहाजा हमेशा जहां कोशिश होनी चाहिए, साथ ही साथ दुआ भी होनी चाहिए। आप कोशिश भी करें, उसके साथ साथ दुआ करें। नमाज बड़ी अहम इबादत है, हमेशा इस तरह की दुआ करनी चाहिए। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, और सिर्फ दुआ कर लेना, कोशिश कर लेना यही काफी नहीं। छठी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या की? रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अये हमारे रब, इतनी सारी दुआएं मैंने आपसे की हैं, मेरे शहर को अमन वाला बना, मेरे बच्चों को बुत परस्ती शिर्क व कुफ्र से बचा, अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज कायम करने वाला बना, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इतनी जो मैं दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह इन सारी दुआओं को कबूल फरमा। मेरे भाइयों, हम में से बहुत सारे लोग हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, सदका तो खैरात कर लेते हैं, नेकियां कर लेते हैं, दुआएं खूब करते हैं, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से खूब मांगते हैं, लेकिन ये भी करना भूल जाते हैं कि अल्लाह ये जो दुआएं मैं कर रहा हूं, अल्लाह इसको कबूल भी फरमा ले। मेरे भाई, नमाज पढ़ लेना कमाल नहीं, रोजे रख लेना कमाल नहीं, सदका तो खैरात कर लेना कमाल नहीं, सारी नेकियों को अंजाम दे लेना कमाल नहीं, बल्कि कमाल ये है कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह ने कबूल कर लिया हो, जो हम रोजे रख रहे हैं अल्लाह उसको कबूल फरमा ले, हम जो सदका तो खैरात कर रहे हैं अल्लाह उसको कबूल फरमा ले, हमने ये जो तरावीह पढ़ी, कमाल ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में उसको कबूल करवा लें। ये कमाल है, ये नबी कर रहे हैं, हालांकि नबी अल्लाह के हुक्म पर कोई काम करता है, फिर भी नबी दुआ कर रहा है, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह ऐ हमारे रब, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। इमामुल अंबिया भी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ایسے عمل کا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ ایسی دعا سے پناہ مانگتے تھے جو قبول نہ ہو، ایسی دعا سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، آپ کہتے تھے اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نیکیاں اور جو دعائیں کرنے، اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ نے ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی۔ آخری اور ساتویں دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، سب کچھ کر لیں آپ، سب کچھ کر لیں، جتنی نیکیاں اللہ نے کہی ہے سب کر لیں، جتنے گناہوں سے روکا ہے سب سے رک جائے، پھر بھی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ میں اب جنتی بن گیا، بلکہ اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، مغفرت کا سوال کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام ساری قربانیاں دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو، ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم تو بہت خطا کار ہیں، اللہ کے بہت نافرمان ہیں میرے بھائیو، ہم واجبات چھوڑتے ہیں، حرام کاموں کو کرتے ہیں، ہر ناحیے سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم کو تو بدرجہ اولا ہمیشہ اس طرح کی دعا کرنی چاہیے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے۔ آپ نے آگے بھی بیان کیا ولی والدی، اے اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر۔ دراصل یہ بات اس وقت کی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ میرا باپ اللہ کا دین کا دشمن ہے۔ ان کے باپ آزر کافر تھے، مشرک تھے، بلکہ آپ کو ستانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا تھا، ان کے والد کا تھا، والد کا تھا۔ تو جب یہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے کر رہے تھے، اللہ نے بعد میں منع کر دیا، نہیں نہیں وہ کافر ہے۔ ہم نے آج ہی تراویح میں پڑھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ سب اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے مضبوط رشتہ اگر کوئی رشتہ ہے تو دین کا، اسلام کا، دین اور اسلام کا جو رشتہ ہے یہ خونی رشتے سے مضبوط ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ڈانٹا نا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، ایسے نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے اپنے خونی رشتے کو، اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، طوفان میں، کہا آ میرے بچے، آ میرے بچے، میری کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جا، تو بچ جائے گا۔ اللہ سے بھی دعا کر لی، اللہ وہ میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے، میرے گھر کا ایک فرد ہے، میرا بیٹا ہے اللہ۔ اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح تمہارے گھر کا نہیں ہے، تمہارے خاندان کا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ نوح اس طرح کی باتوں کا سوال مجھ سے مت کیا کرو ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ ایسے نوح بڑے پیغمبر، لیکن کہا کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ نے ڈانٹ لگا دی، نہیں وہ تمہارے دین پر نہیں ہے، تجھے نبی نہیں مانتا، مجھے اللہ نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے ایسی بات کرو گے۔ تو حضرت ابراہیم کو جب معلوم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا، تو کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ تمام مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے، قیامت کے دن اللہ مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، تمام مومنوں کو بھی اللہ تو معاف کر دے۔ یہی دعا نوح علیہ السلام نے بھی کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے میرے رب مجھے بھی تو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور میرے گھر میں جتنے مومن مرد و عورت ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور دنیا جہان میں جتنے مومن مرد و عورتیں ہیں اللہ تو سب کو معاف کر دے۔
सबको माफ कर। इसमें दुआ का तरीका भी बताया गया मेरे भाइयों। दुआ के आदाब में से एक अहम अदब जान लें आप। जब किसी खैर व भलाई की दुआ करें, बुराई से गुनाह से बचने की दुआ करें, तो दुआ का तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी जात के लिए आप दुआ करें। भलाई अल्लाह से मांग रहे हैं, खैर व आफियत का सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी जात के लिए करें, फिर अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के लिए, फिर अपने घर वालों के लिए, फिर आम मुसलमानों के लिए। ये तरीका है। बुराई से बचने की दुआ कर रहे हैं, सबसे पहले अपने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे पहले बुतों की इबादत से बचाओ, व बनिया, और मेरे बच्चों को भी बचा। तो सबसे पहले जब दुआ करें अपने लिए करें, फिर अपने माँ बाप, क्योंकि आपके माँ बाप सबसे ज्यादा आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं, फिर आपके घर वाले रिश्तेदार आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं, फिर आम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। यही तरीका कुरान में जगह जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का जिक्र करते, उसके लिए दुआ करते, बदअ बिनफ्सिही, तो आप सबसे पहले अपने आप के लिए दुआ करते, फिर किसी दूसरे के लिए दुआ करते। हम तशहुद में भी पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, अल्लाह पहले हम पर सलामती नाजिल फरमा और तेरे जो नेक बंदे उन पर भी सलामती नाजिल फरमा। हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह तो हमको भी माफ कर दे, हमसे पहले जो सहाबा ताबईन सारी उम्मत जो हमसे पहले इस्लाम लाई है उनको भी माफ कर दे। तो दुआ का तरीका ये है मेरे भाइयों, पहले अपनी जात के लिए दुआ करें, फिर अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदार, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, और उसके बाद आम मुसलमानों के लिए दुआ करें। और खास तौर पर एक नुक्ता, आप कितनी नेकियां एक सेकंड में कमाना चाहते हैं? कोई जवाब दे सकता है? आप 10 सेकंड में कितनी नेकियां ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं? अंदाजा है किसी को? कितनी कमा सकते हैं? 2-4 लाख करोड़ मिलियन है? उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं इंशाअल्लाह। क्या करना है आपको? क्या करना है? आप सिर्फ कहें अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात, सिर्फ इतना कहें। है आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने मुसलमान मोमिन मर्द औरत पैदा होंगे, सबके लिए आप मग़फ़िरत की गोया की दुआ कर रहे हैं, और हर दुआ के बदले, गोया की हर इंसान के बदले आपको एक नेकी मिले। तो कितने लोग हो जाएंगे हज़रत आदम से क़यामत तक जो मुसलमान होंगे? कितने लोग होंगे? कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं। तो हर एक मुसलमान के बदले आपको एक नेकी मिलेगी। कितनी अजीम इबादत है ये नेकी है मेरे भाइयों। अगर आप अरबी में नहीं कह पा रहे हैं तो उर्दू में कह लें, अल्लाह मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे घर वालों को, हज़रत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाले तमाम मुसलमान मर्द और औरत को अल्लाह को माफ कर दे। आपको कई खरब नेकियां मिल जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये 7 दुआएं बड़ी जामे दुआएं हैं मेरे भाइयों। ये दुआएं हम सबको याद करना चाहिए और इन दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। किस तरतीब के साथ, किस स्टेप बाय स्टेप हज़रत इब्राहिम ने किस नाहिये से दुआएं मांगी है, किस सलीके से ये दुआएं मांगी है, वो सलीका, ये तरतीब, ये अंदाज, ये नहज हम सबको सीखना चाहिए। कुरान से हम सीख सकते हैं, कुरान हमको ये सिखा रहा है, ये तरीका, ये नहज, ये मनहज। तो इस तरह हम सबको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तमाम उम्मत के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हमसे जो भी छोटे बड़े गुनाह सरजद हुए हैं, अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे घरों में जो भी मोमिन मर्द व औरत हैं, अल्लाह उन सबको माफ फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत के अंदर जो भी मोमिन मर्द व औरत हैं, जो गुजर चुके हैं, उनको भी माफ फरमा। अल्लाह जो बाहयात हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह क़यामत तक आने वाले जितने मोमिन मर्द व औरतें हैं उन सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह जो भी हम इस माह मुबारक में नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह तो उन नेकियों को कबूल फरमा।
اللہ ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو، ہمارے سیام کو، من جملہ عبادتوں کو اللہ کو قبول فرما لے۔ اللہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔